በዝማሬ እግዚአብሔር ስለረዳቸው ኑሮን መሰረተላቸው የፍቅርን ቤት ሰራላቸው። ባሳለፉት ዘመናቸው መከራ እንኳን ቢገጥማቸው በዚያ ሁሉ አግዟቸው ከግብ ወሰን ጠብቋቸው ዛሬ ለዚህ አበቃቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ምስጋና ምስጋና ሁለቱም ሙሽሮች አንድ አድርጓልና ምስጋና ምስጋና ለእግዚአብሔር ምስጋና ምስጋና ሁለቱም ሙሽሮች አንድ አድርጓልና ምስጋና ተከናወነ ብቸኝነት ቀረ ጌታ ያስደስታል እያጣመረ እያስተሳሰረ ፊታቸው አላፈረ ጋብቻው ሰመረ ፊታቸው አላፈረ ጋብቻው ኪዳን ሲከበር ሲሰምር ጋብቻ እጮኝነት አልፎ ሲጸና ጉልቻ ቃል ኪዳን ሲከበር ሲሰምር ጋብቻ እጮኝነት አልፎ ሲጸና ጉልቻ ቤተሰብ መስረተ ቃሉን ሰናደ ጌታ ነገርን በጊዜው አድርጎ ሰራው አሜን በሎ ምስጋና ይድረስ። ነገርን በጊዜው አድርጎ ሰራው በራራና ተቀስት አሜን ያልኩ ወድመረ ከኩላንተ ይሁን በምድር በሰማይ ኪዳን ሲከበር
Ageka boncho. Morke goga dan gidenna yohoy aadi wodis hakko abay gishe hage hoga kis asay goga dan gidenna yohoy aadi wodis malalasa gambis gishin gakkada dona wetasa malalasa gambis gishin gakkada dona wetasa malalasa takis gishin gakkada dona wetasa malalasa gambis gishin gakkada dona wetasa malalasa takis gishin gakkada dona wetasa Mogosa pelchi oitu kamumashi yatin aiside wode adichin asai dogichin eriti dampete atia kopa yagishin otis osai dona oitiaba malansiaba akko abai gishi hage hogakis morke goga dan gidenna yohoy adi wodis akko abai gishi hage hogakis asay goga dan gidenna yohoy aadi wodis
malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa takis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa takis gishin gakkada dona waitasa Osides gada sogala uttas kariya oydan gordada gogenna gada gampi konne akala ikala hage hoga kis tosai tametwa bolla taharkiya bolla akko abay gishi hage hoga kis morke goga dan gidenna yohoy adi wadis akko abay gishi hage hoga kis asay goga dan gidenna yohoy adi wadis malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa takis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa gambis gishin gakkada dona waitasa malalasa malalasa takis gishin gakkada dona waitasa yo 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 Moswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Kan moswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Aipia aputa kuchisi, mida laita kuchisi. Kan moswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Kan moswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Metwa kambara mentisi, kordeta dona doisi. Kamoswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Kamoswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Yotintao abay urenna, boyna ita asonta gana. Kamoswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Kamoswangakis, yekoswan michis, malali abaotis. Malalasa, malalasa, gambis gishin gakkada dona waitasa. Malalasa, malalasa, gambis gishin gakkada dona waitasa. Malalasa, malalasa, takis gishin gakkada dona waitasa. Malalasa, malalasa, gambis gishin gakkada dona waitasa. Malalasa, malalasa, takis gishin gakkada dona waitasa. Haga beitenu faisa, beite tosa yotti daba. Haga boncho besidagao, daba bani bonchi dagao. Ashugite, ashugite, ililite, ashugite, bonchi dagao, besi dagao, ililite, ashugite, madi dagao. Oy kidile, nuyu ay wanna koiro nigigire makafachai, ay begiko osa galatioga. Osa galati di, nuni asinyo de, ente kasi
order yana ilan sare aketa sibesiaba oikili doga ente gudo shedio nuga ente bushia pega ekiri asimiode katalia programme katalia gesiya yoga yajo bishaw ega sirati yanangidi ubbay kan sarwan osa galatili wosan doidi wosan gordili bano nuna kosi mado amin wadi nuna mado amin ishi ane ero ishi ay goda galatos osa galatos osa noawo neni alani beishini peso sanqafan oidan osa kutre oida pe jamaridi duge nababiode neni osai ufaitite aika gudjada kaya guys ufaitite yaga nasa ufaitite tanak antenan galatite wosite yaga nasa inte wosio wosai inte galatai ubbay tasintan bonchuara shiqiya gagido yaga da osai qala nuyo yotarasa yajo bishoga ubba nuni aybanne rokko age ay gutanati namsare aye ulwan ekiana eka geliana eka aye ulu agarsan deishin neni osai eti haga hananaga ne erasa nugini eroko neni erasa ne eriyo ne maralan hawait osai neni kasigaida age gabicha yagiyo go birshete mistir ነው ማኝታቸው ጭምር ክብሩ ነው ጎዳ ቃለ ያገስ እቲ ዝንዮ አልጋራው በይ ቦንቾ ያቸው ቢሾጋ ቦንቾ yogatira qosa nena galate tes galatai boncho sabai goinoi oso neketa qilti gidi kumo oso kumo amen goda neketa qilti gidi kumo ayage programme bidi koletana gakanashin nubidot osayne zarfafa qamsiya maeda semereta issi tube gidiya bi baynan oso ai mozeriya togidage makina togidage gediyana dirsape ushachape agudage poletana gakanashin amiyana ketan yaketan dabriya shempo ubbay osa donane gane amjetona aw oso nenuna omusa osa nenuna ella ne gobanya ne guminyite lo oba gitaba orataba o test osinuna gobanya aga galasa ubbana angala saro peshala sa galatita geliya qamma saro aysa goda gida yesusa suntan wosiyo gasalonsiya amin yajo show bakai atali dia programnya inte siri doga aga keta sinte akadiri doga dirjiri batanuyo eta eganu inte pe tarakabeto sega pe sinta bakai bata programnya atali ake kairu iki ane inte pe imafe ikidi si baban godi galatako boncho galatako luka taredo sa bo yau hau sarwal bi hatti galakatida to sa se galata gido si inte gido ganu ne sirate na gatana andanya hasai shi atiraba kani bonchi sana gaibe age ai gabicha be ቤተ ክርስቲያን በኩል የተፈጸመ መሆኑን እናምናለን በሁለቱም ወገን ይሄን እናምናለን መጀመሪያ ወሸቴ ጋብቻ ሁሉ ጋብቻ ወሸቴ ገጂ wosa ketan poleti do bishaw haga intena nu dar asagayo geba ay zirziriya nu si inte nyuba arabite wonchi sake ega ka berki nu kushande ega ka upage ni wa kini da nu tayba ay ايش هراء اساسا سيراتي
ያ ባይራቲ አሳይ ሲን እርሲሮ ሰለማያ በኮኩ ዛሬቱ ይባ አዋቱ በኩነ ተማዩዋ ايش تبغى؟ انا مرة attaque bora soasa bora agiri dogaga bora disha bora disha bora Araikasi attage kumeta giroga kumeta dabbo zariyaga dabboy des hagan qasi laslasay kades Tanjiro bape fatira bidena haga mule banunya ikuntire ragoga haga worqata hasof biraga haga qasi mule ba kuntire kira ne usho fatira bibawa gididetes kumo idiro baba kumo haga kumeta bide amen Araikasi gabicha certificate poro kanaga inte odiya murigo ko inte koirotiri amane to bishataw yaw intena besana atoko biyogayo gabicha certificate woso ke taati batide agalo eso batide haga amane tire kira osimo intena tosa anjo amen osi kumeta ba ubaisa ba ያለው ፕሮግራም ኑዘረትን ቀደም ወደ ግብዣ ለመዞር ነው። ኑ ግብዣው ገለናሽን አይበጊ እኮ ጾመኛ ሰው ካለ መጀመሪያ እንጠይቃለን በክብር ለምን ካለ ኋላ በእኛ ሚስቴክ እንዳይፈጠር በሁለት መልክ የተዘጋጀ ስለሆነ ጾመኞች ካለ በአንድ በኩል እንዲሆኑ ጾመኞች እንትን ብቻ ሳይሆን ጾመኛ ለብቻ እንትን ማይቆም ለብቻ አድርገን ለማስተናገድ እና ለማወቅ ስለፈለግ ለመለየት ሲሆንም ማስተንግዶ ባይሮ ቀጠና ዲያሮ አኖ በይተቃሲ ናይ ሚቹ አንተ ጋርዳ ላይ ኳላ ሰው ያይ አይ ሱንታ ወዲዮ ጋሽ ሱንታ ወዲያ እንጂ ወሮ ይደረ ሱንታ ወዲያ ማርከረ ተቆረ ካወዶ ኖሮ ወዶ አረጋ አሰር ማይ
ታከታዩ ቃል ኪዳን አለው። ዶክተር ይወቃ አሸናፊ ይባላል። እሷ ደግሞ ባለቤት ኤልሳ ነች። አንድ ልጅ አለችን። ወንድ ነው። ሳሙኤል ይባላል። የጸጋነሽ ወንድም ነኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የልጁ ቤተሰብ ወዲህ ጋራው ነው አገዲ ዋኒ ነው አይ አብርሃም ይባላል። የጸጋ ወንድም ነኝ። ሃይማኖት እባላለሁ። የጸጋነሽ ታላቅ አሁን እንግዲህ የልጁ ቤተሰብ ይቀጥላል። አባት እናት ይቆማሉ። በቃ ያው የራሳቸው ስም ይገልጻሉ። ጭብጨባ እጃቸው አድርጉ። ጋሽ ስሙ ጭምሩ ነብሩ የሙሽራ አባት ነኝ። መስቀሌ ጋንታ ይባላል። ሙሽራ እናት ነኝ። ምሩን መስቀሌ እናት ነኝ። ማታት ልንተ ይባላል። የሙሽራው እናት ታናሽ ወንድም ነኝ። ፓስተር ኢሳያስ ትላንተ ይባላል። የሁሉም ታላቅ መሰረት መስቀል ይባላል። ጭብጨባ ያንሳል ግን መሰረት አንተም ቀጥል። እኔ የመሰለች መስቀለ ይባላለሁ። የሙሽራው መሪውን መስቀለ ታላቅ እህቱ ነኝ። ውድ ባለቤቴ አቶ ሲሳይ ይባላል። እሺ ደስታ መስቀል ይባላል። የመሪው ታላቅ መልካሙ መስቀል ይባላል። የመሪውን ታላቅ ወንድም ነው። ሳይነሽ መስቀል ይባላል። የመሪ ሁለተኛ ታላቅ እህቱ ነኝ። መምህር ተረፈ ሚዶ ይባላል። የመሳይነሽ ባል ነኝ። የቀረ ካለ ይነሳ። አስራት ጎአ ይባላል። የመስቀል ታላቅ ልጅ ነኝ። ተመስገን ይባላል። የመሪው ወንድም ነኝ። ባለቤቴ ተስፋነሽ ትባላለች። የመሪውን ቤተሰብ ኤዳን ናቸው ይባላል። የመሪው የቱ ልጅ Hage
galasai Aiba ufaisia bulachi age bulachai Aiba ufaisia bulachi age bulachai ashugite ashugite ililite ashugite bonchi dagaw desi dagaw ililite ashugite madi dagaw agaw gatti dagaw ashugite ashugite ililite ufaitite nugodayo Jesus ayo Chan beti dagaw Dabbo alagga ufaisa gaw Ashu ashu gisi dagaw Ashugite ashugite ililite ashugite bonchi dagaw desi dagaw ililite ashugite madi dagaw agaw gatti dagaw ashugite ashugite ililite ufaitite nugodayo Jesus ayo Tumu galatioba nuto san wantan Tumu galatioba nuto sa tangwan Tumu galatioba nuto san wantan Tumu galatioba nuto sa tangwan Aiba ufaisia galasi age galasai Aiba ufaisia galasi age galasai Aiba ufaisia bulachi age bulachai Aiba ufaisia bulachi age bulachai Aiba ufaisia galasi age galasai Aiba ufaisia galasi age galasai Aiba ufaisia bulachi age bulachai Aiba ufaisia bulachi age bulachai ashugite ililite ashugite bonchi dagaw desi dagaw ililite ashugite madi dagaw agaw gatti dagaw ashugite ililite ufaitite nugodayo Jesus ayo ashugite ililite ashugite bonchi dagaw desi dagaw Jesus,
አንድ ስጦታን በሞራል እንቀበላለን። አይኑ በዙሪያው አንዴ አሁን ናና ተዘጋጅ ስሙቹን ግፈታ የግዱ አይቡኑ ተረኮነተረ አንተ ከነሰና በሞራል በመቀጠል ከታላቅ ወንድሞቹ የተሰጥ ስጦታ አለ። ሞቅ ያለ ሞራል Asati
ይቀጥላል። አሰለፈች ጉንዳሶ ይቀጥላል። አሁንም ከኢድ ሃይማኖት ጉንዳሶ ከአጎት አቶ ተስፋዬ ወቃለ ሞራለለ እና ለቤተሰብ ሞቅ ያለ
Salvi Agana,